Good morning. In this video, we explain what is quartile division and we calculate the quartile division of continuous series. এই ভিডিওটোৰ জৰিয়তে আমি চতুৰ্থক বিচলন বা চতুৰ্থক বিচ্যুতি বা চতুৰ্থক প্ৰসাৰ কি তাকে জানিম আৰু চতুৰ্থক বিচলন বা চতুৰ্থক বিচ্যুতি বা চতুৰ্থক প্ৰসাৰ কেনেকৈ ক্যালকুলেশন কৰা হয় আমি তাক জানিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি অবিচ্ছিন্ন ৰাশিৰ ব্যৱহাৰ কৰিম quartile division QD is equal to Q3 minus Q1 divided by 2 অর্থাৎ QD is equal to average of the difference between third quartile that is Q3 and first quartile that is Q1. Here Q3 minus Q1 is called interquartile range. অর্থাৎ ইয়াক কোৱা হয় Q3 minus Q1 কোৱা হয় আন্ত চতুৰ্থক পরিসৰ Q1 হৈছে n by 4th item অর্থাৎ Q1 হৈছে n by 4th তম তথ্য ৰাশিৰ মান অর্থাৎ Q1 or তলত তথ্য ৰাশিৰ একেবাৰে তলৰ 25 ভাগ থাকে so below this Q1 the 20% of the data is lies Q3 is equal to 1000 divided by 4th item অর্থাৎ Q3 is equal to 1000 by 4 তম তথ্য ৰাশিৰ মান অর্থাৎ Q3 ৰ ওপৰত তথ্য ৰাশিৰ একেবাৰে ওপৰৰ 25 ভাগ থাকে so above Q3 there are 24% of the data in an observation সেই কারণে Q1 কোৱা হয় ফার্স্ট কোয়ার্টাইল বা প্রথম চতুৰ্থক বা লোয়ার কোয়ার্টাইল বা নিম্ন চতুৰ্থক আৰু Q3 কোৱা হয় থার্ড কোয়ার্টাইল বা তৃতীয় চতুৰ্থক বা উচ্চ চতুৰ্থক বা আপার কোয়ার্টাইল Here Q1 is equal to L that is lower limit of first quartile class plus n by 4 minus CF that is cumulative frequency of the preceding first quartile class divided by direct frequency that is F of the first quartile class into I is the class interval of the first quartile class and Q3 is equal to L plus thrice n by 4 minus CF divided by F into I. Here this L is lower limit of third quartile class and CF is the cumulative frequency of the preceding third quartile class and F is the frequency of the third quartile class and I is the class interval of the third quartile class. Now we calculate quartile division of an continuous series. Question: calculate quartile division QD from the following data. তলৰ তথ্যসমূহৰ চতুৰ্থক বিচ্যুতি বা চতুৰ্থক বিচলন নিৰ্ণয় কৰা Class interval there say 1 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20, 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45. Frequency there say 7, 10, 16, 32, 24, 18, 10, 5, 2. Now, এই তথ্যখিনি আমি টেবুল আকাৰে সজাই লওঁ Now we place this information in a table. Pratham column thakibo class interval and next column thakibo frequency. Frequency ami likhi lulu. Prathamote ami cumulative frequency bahir korim. Orthat pratham to hobo jifale class interval horu. Eifale 7. 7 plus 10 is 17. 17 plus 16 is 33. Hedore ami pam 65. 89 107
117 122 124 অর্থাৎ n is equal to পালো আমি 124 এতিয়া আমি q1 উলিয়াই লম q1 equal to size of n by 4th item equal to 124 by 4 is equal to 31 ইমান item অর্থাৎ ইমানতম সংখ্যা So 31st term সংখ্যাটো আমি কোড আছে আমি জানিম এইটো চাবৰ কাৰণে আমাৰ কমিউনিটি ফ্ৰিকোয়েন্সি যাব লাগিব দেখা গৈছে ইয়াতে 31 টো ঘুমাই আছে সেই কাৰণে this is the class of first quartile q1 এতিয়া আমি third quartile টো কোড ঘুমাইছে সাম q3 is equal to size of thrice n by 4th item অর্থাৎ 3 into 124 by 4 equal to এটো আমি অলরেডি ফার্স্ট টু উলাই থোৱা আছে গটিকে ইয়াত যদি আমি 3 দি মাল্টিপ্লাই কৰো হৈ যাব 93 থার্ড আইটেম ইমানতম সংখ্যা আচ্ছা 93 তম সংখ্যা আমাৰ কোড আছে চাইলম আকৌ কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকোয়েন্সি গুছি যাম গৈ দেখিলো আমি 93 ইয়াৰ ভিতৰত ঘুমাই আছে এইটো হল ক্লাস 4 q3 এতিয়া আমি q1 বাহিৰ কৰিম q1 is equal to l plus lower limit of the first quartile so n by 4 minus cf divided by f into I l hoise lower limit of first quartile class that is 11 plus n hoise 124 by 4 minus cf hoise 120 by 4 minus cf hoise frequency of the preceding d first quartile class it will first quartile class so here preceding this class the cumulative frequency is 17 yet it was 17 f2 is a direct frequency of first quartile class that is 16 into I is the class interval of the first quartile class so 11 to 15 is 5 so 11 plus eto ami already uloi thwa ase 31 minus 7 16 into 5 11 plus 31 over 17 minus kole ami palo 14 by 16 into 5 is equal to 11 plus ei khinir value hobo amar 4.375 eto hobo 15.375 eto ami palu q1 or value q1 is equal to অর্থাৎ ফার্স্ট কোয়ার্টাইল ভ্যালু পালো আমি 15.375 এতিয়া হবো থার্ড কোয়ার্টাইল that is q3 is equal to l plus thrice n by 4 minus cf by f into I L whole lower limit of the third quartile class into third quartile class 26 to 30 so 26 is the lower limit of the third quartile 26 plus 3 into 124 by 4 minus cf frequency cumulative frequency of the preceding of the third quartile class that is 89 frequency f that is f is the frequency of the third quartile that is 18 so 18 into I is the class interval of third quartile so 26 to 30 is 5 26 plus এইখিনি আমি অলরেডি উল্লেখ থোৱা আছে এটো হৈছে 93 so 93 minus 89 by 18 into 5 26 plus 4 by 18
into 5 equal to 26 plus এইখিনিৰ ভ্যালু পাম আমি 1.11 so আমি পালো 27.11 অর্থাৎ Q3 এর ভ্যালু পালো আমি 27.11 therefore quartile division QD is equal to Q3 minus Q1 by 2 equal to 27.11 minus 15.375 by 2 so that is equal to 27.11 minus 15.375 is equal to 11.735 by 2 and that is equal to 5.8675 so QD is equal to 5.8675 অর্থাৎ quartile division আমি পালো 5.8675 অর্থাৎ চতুর্থক বিশ্বটি আমি পালো 5.8675 so this is how we can calculate the quartile division এই ধৰণে আমি চতুর্থক বিশ্বটি আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো so thank you